দেখো না বাংলা খাতাটা দাও না, দিয়ে চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে? আরে তখন একবার তুই আমাকে ফোন করলি সৈমন্তিক, তুই তো একবার আমাকে বলবি স্যার একটু 6টা দেওয়া আছে ভুল করে। হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। দাঁড়া, 2 জন জয়েন করুক। সবার রোল নাম্বারগুলো দিতে থাকিস আস্তে আস্তে, যারা জয়েন করেছিস। মিস্টার এক্স কে রে? মিস্টার এক্স? মিস্টার এক্স এর রোল নাম্বার কি করে, নাম না থাকলে কি করে বুঝবো কে সেটা? কে মিস্টার এক্স? তার নাম সমেত দিস, রোল নাম্বার। আমার রোল নাম্বারটা কোনটা? সৌরভ দাস? হ্যাঁ এখনো আসেনি। স্যার। গুড ইভিনিং স্যার। গুড ইভিনিং। মিস্টার এক্স, মিস্টার এক্স এখনো তোর চ্যাটও দেয়, নামও চেঞ্জ করেনি, রোল নাম্বারও চেঞ্জ করে দেয়নি। আচ্ছা, পৌলমি জয়েন করেছিস? এখানে যারা আছিস তারা কার স্পিকার আছে? স্পিকার অফ কর। এখানে যারা আছিস তারা কি প্রত্যেকে স্পিকার স্পিকার স্পিকার? স্যার স্পিকার অফ করব? হ্যাঁ, যারা আছিস তারা প্রত্যেকে কি জয়েন করেছিস ওই কোর্সটা ফ্রিতে? হ্যাঁ স্যার। এবারে মুশকিল হচ্ছে প্রচুর জন করেনি, যেটা পৌলমি বলছে। পৌলমি তুই বাকিদের জানিয়ে দিস যতক্ষণ না গুগল ফর্ম অন হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত
কিন্তু কোনোভাবেই ওটাকে আর করা যাবে না। এবার গুগল ফর্ম অন করার জন্য আমি চেষ্টা করব। হুম, আমি বলবো আজকে অ্যাডমিনকে যে যাতে গুগল ফর্মটা অন করে দেয় আবার কয়েকদিনের জন্যে। কিন্তু এরপর আর কিছু করার নেই। আমাকে কেউ একজন ফোন করেছিল, আমি চিনিও না তাকে, সে 1.5 মাস বাদে, এতদিন বাদে সে জানলো অনলাইন ক্লাস হচ্ছে। যাই হোক, হ্যাঁ হ্যাঁ, কারণ তার কাছে আগের মেন প্রবলেম হচ্ছে অনেকে ওই যে ফোন নাম্বারগুলো দেয়, দিয়ে ফোন নাম্বারের সঙ্গে তার হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপেও নেই। মুশকিল হচ্ছে সে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের সঙ্গে কানেক্টেও নয়, যার ফলে বুঝতেও পারছে না। সেটা তোদেরও দোষ নয়, সিআরেরও দোষ নয়, কারণ সিআরও বুঝে উঠতে পারছে না আদৌ সে আছে কি নেই, যতক্ষণ না কন্ট্যাক্ট করে উঠছে গ্রুপের সঙ্গে। আর আমাদের তো এই মুহূর্তে গ্রুপ ছাড়া কোনো অপশান নেই, আর এই ফোন নাম্বারগুলো ছাড়া অপশান নেই। আমি একবার বলি যে মানে কনফার্ম নয়, কিন্তু আমি চেষ্টা করব যে যদি আবার গুগল ফর্মটা 2-3 দিনের জন্য অন করা যায়, তাহলে তারপর আর কিছু করা যাবে না, এটাই হয়তো ফাইনাল করা যাবে। আর 31 মেটাই যে শেষ এরকম কোনো গল্প নেই আমাদের কাছে এখনো পর্যন্ত। যেটুকুনি ইনফরমেশন ছিল, ধর 1 মাস কেটে গেছে, তার মানে আরও 5 মান্থস এখনো আমাদের হাতে হয়তো আছে কোর্সেরার জন্য। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে সেটাও কনফার্ম নয় যে আদৌ সেটা হবে কিনা। যদি লকডাউন উঠে যায় তারপর কিন্তু চাইলে যদি ইউনিভার্সিটি বন্ধ করে দেয় তাহলে বন্ধ করে দিতে পারে। অতএব সেইভাবে কোনোটাই আমরা জানি না। আমি চেষ্টা করব ওটা করতে, যে যদি ওটা করে দেয়। ঠিক আছে, আচ্ছা সবাই এখনো রোল নাম্বার দিসনি? बोलो। हाँ हाँ, देखो बहुत सारा टेक्निक से हो सकता है। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन यूज करके हो सकता है, पार्शियल बाई पार्ट से हो सकता है, और पॉलिनोमियल डिवीजन से भी हो सकता है। ठीक है, तो तुमने किया क्या? शिवम सिंह कुछ बोल रहे? अच्छा, शिवम सिंह कुछ बोलते चाहिए, देखिए शिवम सिंह। शिवम सिंह, व्हाट यू वांट टू से? शिवम, হ্যাঁ বলো বলো। ভুল করে ও আচ্ছা, ঠিক আছে, এটা অফ করিস, স্পিকারটা অফ করিস। ठीक है वैभव, तो तुम किया तो तुम एक काम करना, तुम वो मुझको व्हाट्सएप में भेज सकते हो क्या? ना 990 स्क्रीन में देखो। नहीं शेयर किया तो स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। इसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, अगर कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, तो मैं विल स्टार्ट नाउ। In the last class already we have some type of different integrals. Okay, some type of integrals was there. It is becoming slow.
फॉर्मूला मालूम है अभी जो था? थोड़ा वेट करो, स्क्रीन ब्लैंक हो गया। The first one formula was for the integration of x square plus a square. Okay, and the next one was first one was 1 by x square plus a square. Second one was 1 by x square minus a square. 1 by x square plus a square. Second one 1 by x square minus a square. Third one was 1 by a square minus x square. Fourth one was 1 by square root of a square minus x square. And the others was as like 1 by a quadratic, that means that type of form, 1 by 6x square plus 7x plus 2. Another one, फॉर्मूला मालूम है? फॉर्मूला रिमाइंड कर सकते हो क्या था? সৈমন্তিক ফর্মুলা মনে আছে কি ছিল? integration of 1 by a 1 by x plus b by 2a whole square plus 4ac minus b square by 4a square. That was the formula. Okay, now for the form which is on the numerator, that is a linear, and on the denominator there is a quadratic form, then we have two parts, part 1 and part 2. Once again, if we consider that one, just that one, we have to transform that one into its differential, x square minus 3x plus 2 into its differential, then we are using that numerator part. Okay, and next one today, এটাও তো আমাদের হয়েছিল, that is integration of 1 by square root of a quadratic. Just same formula here we are using, that means for the quadratic that was just x plus b by 2a whole square plus 4ac minus b square by 4a square, that is 1 by. And if we have a is negative, we are considering another one, that is minus a, and for minus a, that is minus a. Just use that, we will find the answer. Next form was linear by a quadratic. এটাও আমাদের হয়েছিল, and in that case also we are using the same formula. So the next one, আগের দিনই বিশ্বজিৎ বলছিল, we have a form now, suppose that is linear divided by linear, integration of
square root linear by linear. Let's check that one. 2x plus 1, that is the numerator, 3x plus 2, that is the denominator. Now both are in the linear form. So what to do? Just in that case, whatever be in the numerator part, linear part e amader numerator part e ja ache সেটাকে just same আমরা multiply করব সেটা দিয়ে. In that case there was 2x plus 1, so we are multiplying it with 2x plus 1 on numerator and denominator, just like 2x plus 1 divided by 3x plus 2. So once again we are multiplying numerator, that is using 2x plus 1, and in the denominator, that is 2x plus 1, and that one square root. So that one is becoming just like 2x plus 1 whole square divided by, that's a multiplication case, 6x square plus 4x plus 3x plus 2, or that is becoming, if we look that thing, that is square, so square root means here that is becoming 2x plus 1 divided by 6x square plus 7x plus 2. Just look here, that means 6x square plus 7x plus 2, that is, and the numerator is that one. Now that is the form of already আমরা আগের দিন যেটা করেছি, that is linear divided by square root of a quadratic. Okay, এখানে কি করব? Using the same formula, there are two parts. Part 1 for that one, that means আমাদের কাছে কি ছিল, 6x square plus 7x plus 2. So if we differentiate it, 12x plus 7, just we are writing here, that is given 2x plus 1, we have to reach up to that 12x, so we are multiplying it with 6, then dividing it with 6, because we have to reach up to 12x. Now 1 by 6, that we have to take the common, so we are keeping here as plus, so that is plus 7 by 6 and minus 7 by 6. So here that is 1 by 6, 12x plus 7 minus, if we add this, minus 1 by 6, minus 1 by 6. So we are dividing the two part. Number 1 is that one divided by that is our part 1. 1 by 6 as a multiplier, we are keeping it here, minus is here, 1 by 6 we are keeping 1 by 6 here, 1 by square root of 6x square plus 7x plus 2. Now part 1 means just take that one as z. So if that one is z, dz is equal to 12x plus 7 dx. So that one. So we are writing it as dz square root of z, and that one is z to the power half. Part 1 result is here. For part 2, again the formula is
just for as like in the form integration 1 by square root of a quadratic only. So just take the value of a, b, c and use the same formula x plus b by 2a whole square plus 4ac minus b square by 4a square. যে রেজাল্টটা আসছে আমাদের কাছে, just use that one and you will find the answer. তারপর জাস্ট এখানে কিন্তু আমাদের যেটা করা হচ্ছে, as that was as a subtraction not plus part 1 and part 2, here minus, so we have to write also remembering that there would be minus. At first there was a problem for me also, I have written plus maybe at first time. Okay, এটা কি করা যাবে? ফর্মটা লিখেছিস লিনিয়ার বাই লিনিয়ার? হ্যালো, হ্যালো, হবে তো এটা? তাহলে নেক্সট আর একটা ফর্মে আমরা যাই, সেটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন 1 বাই লিনিয়ার, এর আগেরটা যেটা ছিল ইন্টিগ্রেশন অফ লিনিয়ার ডিভাইডেড বাই লিনিয়ার। আমরা কি করছিলাম, এটাকে স্কোয়ার করে দিচ্ছিলাম, আর এই মুহূর্তে লিনিয়ার অ্যান্ড স্কোয়ার রুট অফ লিনিয়ার, এইটা 1 by 2x plus 3, that is a linear, and square root of x plus 5. In that case, যেটা আমার কাছে স্কোয়ার রুটের মধ্যে আছে, the which linear part that is under square root, we have to take that part as z square. Once again, if we have that type of form, linear into square root of linear, then the which part, linear part, is under square root, we have to take that part as z square. একবার প্রবলেমটার দিকে দেখা যাক, প্রত্যেকটা প্রবলেম কিন্তু এই ফরম্যাটে চলে যাবে। যদি এখানে যাই, so that is cx plus d is equal to z square, then if we differentiate with respect to z, so that is ddx z of, sorry z ছিল না, z স্কোয়ার ddx যদি করা হয় তাহলে যে ফর্মটা আসবে cdx is equal to 2z of dz। জাস্ট এখানে তাহলে আমার আন্ডারে কোনটা আছে, x plus 5, so we have to take x plus 5 is equal to z square, এটাকে z স্কোয়ার ধরবো, so dx is equal to 2z dz. Now think, যদি আমরা কোনো ক্যালকুলেশন নাও করি, দ্যাট ইজ cdx, এখানে c কত ছিল, দ্যাট ইজ 1, তো সিম্পলি উই ক্যান রাইট দ্যাট ইজ 1 ইন্টু dx ইজ ইকাল টু 2dz dz। x মানে আমার কাছে কোনটা দাঁড়াচ্ছে এখান থেকে, x ইজ ইকাল টু z স্কোয়ার মাইনাস 5 ফ্রম দ্যাট ওয়ান, এটা পরে কাজে লাগবে। সো দ্যাট ইজ আওয়ার প্রবলেম, just put here square root of x plus 5 is equal to z square, and 2x plus 3 x এর জায়গায় কি লেখা হচ্ছে, that is z square minus 5, so 2 into z square minus 5 plus 3, 2z square minus 7, that এটা যেহেতু square root of z square, z চলে আসছে, আর dx এর জায়গায় আমার এসেছিল 2z dz, এই 2টাকে আমরা বাইরে নিয়ে চলে এসেছিলাম। ওকে, তাহলে z z কেটে যাচ্ছে, বাকি পড়ে থাকছে এখানে 2z স্কোয়ার মাইনাস 7/2। ওয়ান্স এগেন যেহেতু আমার বাইরে 2 আছে, আমরা চাইলে এখান থেকে আবার 2টাকে কমন নিতে পারি, সো এখান থেকে 2 কমন নিলে
দ্যাট ইজ বিকামিং জেড স্কোয়ার মাইনাস 7/2। তাহলে এই 2 কেটে যাবে, জাস্ট পড়ে থাকবে 1/1 জেড স্কোয়ার মাইনাস 7/2। Now 7/2 means square root of 7/2 whole square. That means the formula of 1/x square minus a square. Okay, and the formula is 2a 1/2a log of x minus a divided by x plus a. Maybe আজকে কোনো একটা ব্যান্ডউইথের প্রবলেম আছে, সবার মেশিনে দেখছি ব্যান্ডউইথের প্রবলেম আসছে। ওয়েবেক্স কি সবাইকে একটা করে না? আমি দেখতে পাচ্ছি সবারটাতেই আসছে, ইভেন আমারটাতেও একটা করে ওয়ার্নিং আসছে মাঝে মাঝে। এতক্ষণ সৈমন্তিকে ছিল না, আবার সৈমন্তিকার আসছে। হ্যাঁ, আজকে সবারটা আসছে। হ্যাঁ, আজকে কিছু একটা প্রবলেম হচ্ছে, কারণ আমারটা নর্মালি হয় না, আমারটাও আসছে। এই সৈমন্তিকার আবার আসছে। ঠিক আছে, আমাদের বেশি বড় লাগবে না, আর 3টে ফর্ম আছে করে আমরা একটু যাই। হ্যাঁ বল। হ্যাঁ বলো। कहाँ पर बोलो? यहाँ पर ये वाला नहीं, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर बाय लीनियर। हाँ बोलो। स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ सेम सेम। वैभव बोला तो हम लोग एक बार एक प्रॉब्लम देख सकते हैं करके, ठीक है। यहां से करते हैं, यहां पर ही करें। इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 4, यहां पर था x माइनस 3, x माइनस 3 होल्स किया, यहां पर किया, ठीक है। एक बार मैं बोलता हूं, उसके बाद वैभव तुम बोलना, ठीक है। কিছু করাই যাচ্ছে না, কোনো কথাই শোনা যাচ্ছে না আজকে। হ্যাঁ বলো। একটা কাজ কর, সবাই একটু মিউট কর, বৈভব যে প্রবলেমটা দিয়েছে ওই প্রবলেমটা ধরে যাই, ঠিক আছে, তাহলে এটা আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। 1 নম্বর বৈভব যেটা বলেছে, দ্যাট ইজ স্কোয়ার রুট অফ লিনিয়ার divided by linear. If we look at the problem is here, square root of x minus 3 divided by x minus 4. Now that one part is a linear, that one part is a linear. So whatever we are doing here, x minus 3 was there, once again we are writing x minus 3 here, and x minus 4 as it is multiplied, the numerator is multiplied by x minus 3, so once again we are multiplying it in the denominator. Now integration square root of
एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 7x plus 12. So that one is becoming square root of square root যদি তুলে দিই, because the numerator is square, so we can write in the numerator that is x minus 3, and on the denominator that is x square minus 7x plus 12. वैभव आप बोलो, अभी तक ठीक है? रेशनलाइज नहीं किया वैभव, रेशनलाइज नहीं किया, दैट इज नॉट रैशनलाइजेशन. रैशनलाइजेशन इज अ डिफरेंट थिंग. x माइनस 4 था, x माइनस 3 था, यहाँ पर हमने x माइनस 3 मल्टीप्लाई किया. हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर जो हो रहा है, यहाँ पर तो न्यूमरेटर जो है वो स्क्वायर रूट उठ जाएगा, अब स्क्वायर रूट नहीं है, और डिनोमिनेटर में जो है स्क्वायर रूट रहेगा, वो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म हुआ. In the same way, that is we are writing it as a z, then whatever be the differentiation is, we are arranging it. Then the two parts, number 1, number 2. आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, ये चेक करके तुमको बोल दूंगा, ठीक है. तो अच्छा, हो सके तो यहाँ पर आज कर भी लूंगा एक बार. उसके बाद जो फॉर्म था वो हो 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक, दैट वन, ये वाला. यहाँ पर जस्ट कुछ नहीं, 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स्ट्रा होगा. तो বৈভবের প্রবলেমটা ধরে আমরা যাই, সেটা ধরে বরং কিছুটা এগোনো যাবে. কতটা এলো আমাদের কাছে বৈভব? ওখানে ইন্টিগ্রেশন x মাইনাস 3 স্কোয়ার রুট অফ এক্স স্কোয়ার মাইনাস 7x প্লাস 12 dx. So if z is equal to x square minus 7x plus 12, that means dz is equal to 2x minus 7, but here that is given x minus 3. So we have to multiply 2, we have to divide 2, we have to take the common as half, so that is 7 by 2. Here that is 7 plus 2, or half of 2x minus 7, और यहाँ पर होगा प्लस 1 by 2. ठीक है, तो प्रॉब्लम हो रहा है अभी यहाँ पर. अगर देखें, हाफ ऑफ 2x माइनस 7 प्लस हाफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 dx. तो फिर पहले जो है फर्स्ट पार्ट, हाँ, दैट इज डायरेक्टली हो जाएगा हाफ ऑफ लॉग ऑफ समथिंग. वन बाई ए, हाँ, 2 तो बच जाएगा, वो तो 2 तो क्रॉस भी हो जाएगा. दैट इज माइनस 7x प्लस 12 प्लस c. ओके, दैट इज द फर्स्ट पार्ट. और सेकेंड पार्ट के लिए हाफ कॉमन हो जाएगा, 1 बाई, नहीं लॉग नहीं होगा, वो तो t टू दी पावर हाफ हो जाएगा, सेफ स्क्वायर रूट होगा, सेफ स्क्वायर रूट.
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 होगा, ठीक है। दैट इज अवर पार्ट वन। फिर यहाँ पर देखिए दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ठीक है। क्वाड्रेटिक पार्ट, so we can use the same formula x plus b by 2a whole square plus 4ac minus b square by 4a square। so where a मतलब a is equal to 1, b is equal to minus 7, c is equal to 12, so half of 1 बाई ए होगा, ए कितना है 1, तो फिर नहीं आएगा। x प्लस b कितना है -7 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू c माइनस b स्क्वायर माइनस 7 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1 स्क्वायर, हाफ ऑफ 1 बाई स्क्वायर रूट x माइनस 7 बाई 2 होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या आ रहा है दैट इज 48, दैट इज 49 बाई 4, सो प्लस हो रहा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर x माइनस 7 बाई 2 होल स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 1 बाई 2 होल स्क्वायर, सो दैट इज प्लस हुआ तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 बाई 48 माइनस 49, तो फिर प्लस हो गया तो फिर आंसर क्या होगा, इसका तो फॉर्म है ऐसा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस फॉर्म में जाएगा क्योंकि x माइनस एक्स, हाँ वही तो है। आंसर मिला क्या? प्लस log रूट अंडर x माइनस 4 प्लस रूट अंडर x माइनस 3। लॉग कर रहा है, शायद माइनस किया, लॉग करके माइनस किया तो फिर वो लॉग में आ जाएगा। आंसर शो कर रहा हूं। ठीक है सर क्या तुमको शेयर करूं? ठीक है, एक बार चेक हाँ ठीक है, एक बार चेक करके बता दूंगा तुमको, ठीक है। अच्छा, कहाँ पर थे? यहाँ पर थे, लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक, या उसके पहले यहाँ पर लीनियर स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर। ओके, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो भी स्क्वायर रूट के अंदर में लीनियर में है उसको जेड स्क्वायर धरो, उसके बाद यहाँ पर जो आ रहा है जेड जेड ओमिट हो रहा है, उसके बाद जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स में हो रहा है, जिसका फॉर्म है ऐसा। फिर जेड को सब्स्टिट्यूट कर दो, जो वैल्यू है एक्स के लिए, वहां से आंसर आ जाएगा। तो फिर से एक बार, अगर लीनियर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर है
जो स्क्वायर रूट के अंदर में है, which one is in the which one linear is under square root, we have to consider that linear part as z square. Next form, 1 by linear into square root of quadratic. आज का पहला जो था वो था linear by linear. सेकेंड वन था 1 by linear square root of linear. Now the third one is 1 by linear into quadratic of linear, square root of quadratic. So यहाँ पर जो होगा, जो क्वाड्रेटिक जो लीनियर पार्ट है px प्लस क्यू, उसको धरना पड़ेगा 1 by z. We have to take the linear part as 1 by z. Then here according to the problem, 1 by x minus 1, that one is linear, that one is quadratic. So we have to take x minus 1 as 1 by z. Now dx is equal to minus of 1 by z square dz. हर वक्त यही आ जाएगा और यही 1 by z square we can omit in the problem, whatever be the problem is. So we may write in that way, dx is equal to minus 1 by z square dz. जो है उसको रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. जो लीनियर पार्ट है that is 1 by z, so we are keeping it as 1 by z, that one. dx यहाँ पर था, नहीं है, dx आया माइनस 1 by z स्क्वायर dz, तो यहाँ पर माइनस 1 by z स्क्वायर dz. उसके बाद x स्क्वायर, x का मतलब 1 by z प्लस 1. फ्रॉम दैट वी कैन फाइंड आउट x इज इक्वल टू 1 प्लस. सो वी आर राइटिंग इन प्लेस ऑफ x द z, 1 by z प्लस 1 होल स्क्वायर, दैट इज आवर x square, minus 2 into that one. We have to simplify that square root part. First one is 1 by z square plus 2 by z plus 1, a plus b whole square formula, minus 2 by z minus 2. Now that is becoming, after simplification, 1 by z square minus 1. So if we take the common 1 by z square from here, suppose that is given 1 by z square, we are taking common, so that is becoming, one second, 1 by z square minus 1. So that means we are taking the common 1 by z square, 1 minus z square. Now that is same, so 1 by z is coming out, not 1 by z square, as that is a square root. So 1 by z into 1 by z, that is 1 by z square. That's why we have kept the 1 by z square yet now. The numerator and in the denominator part, both the 1 by z square has been crossed out. So that is square root of 1 minus z square, and that is the formula of a square minus a square, or 1 by a sin inverse x by a. So minus sin inverse z by 1 plus c. Finally write down the value of z here. Whatever has been done here, that is nothing. That's a not need, but we can do. ओके बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है. अच्छा, यहाँ पर क्या रख दे, इसके बाद देखिए, एक बार देखिए, और कोई फॉर्म नहीं है, यही है. কজন আছে? একটা কাজ করছি, আজকে রেখে দিচ্ছি, এদিকে কেটেই যাচ্ছে আমার নেট.
বারবার আজকে। হ্যালো, বলছি তো, হ্যাঁ মানে এটা এতদিন এই প্রবলেমটা হয়নি, আজকে আজকে দেখছি। আমার তো প্রবলেম হওয়ার কথা নয়, কারণ আমার ব্রডব্যান্ড কানেকশন। ঠিক আছে, আমি দেখতে পাচ্ছি তোদের এখানেও এত প্রত্যেকের উইন্ডোতে এত। ঠিক আছে, আজকে ছেড়ে দে, আমার মনে হচ্ছে আজকে হবে না, এটা হচ্ছে না। হ্যাঁ, ঠিক আছে, লিভ করে যাচ্ছি না।